Bienvenido al canal más loco de toda la red. Roles aparte. Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Roles Aparte. Hoy toca martes, hoy toca juego de aventura gráfica. Hoy, como podéis leer en el título, toca empezar otra aventura más de nuestro pirata favorito, Guy Brooks Threepwood. Su nueva aventura, pero antes de eso tengo que dar introducción a mi gran amigo, a mi gran ser querido, a mi compañero de batalla marineras. Buenas noches, Michael. Buenas noches, Cristian. Yo también te quiero mucho. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Pues mira, aquí estamos, tío, con ganas de empezar la segunda parte del Monkey Island. El Monkey Island 2. Este, para mí, es el mejor juego de toda la saga. Sí, yo creo que además es el mítico Monkey Island. O sea, este es el miticazo Monkey Island, que le dio buena caña al Monkey Island, que le puso en el mapa en el que dijeron la gente el mejor juego de aventura gráfica del puto mundo. Sí. Este fue, ¿no? Sí, eso es. Y le vamos a dar y nos lo vamos a pasar. Y nos lo vamos a pasar encima muy bien. Hombre, por supuesto. No, vamos a ver, vamos a ir empezando por aquí. Cambiamos ahí. A comenzar la partida nueva. La edición clásica solo está disponible en inglés. Perfecto. Vaya, qué bien. Well. nosotros jugamos a la Guy clásica. Brush Threepwood, you do turn up in the strangest places. Y este está doblado. Hi, Elaine. Do you think you could help me out? Anda. How did you get into this ¿Cómo que mess? está doblado en inglés, no? Kind of a long story. That's okay. I've got time. Well, it all started on Scab Island. Some of my admiring tope. fans had pressured me into telling my Así, LeChuck ¿eh? evaporating story Así en once seco again. empieza, ¿eh? Sí. Deep in the Caribbean, Scab Island. So I bust into the church and say, "Now you're in for it, you bilious bag of barnacle bait." And then LeChuck cries, "Guybrush, have mercy! I can't take it anymore!" I think I Contando know las how he batallitas. must have felt. De cómo acabó con If I Lecha. hear this story one more time, I'm gonna be crying myself. Don't you have any new stories? Well, actually, that's why I'm here on Scab Island. I'm on a whole new adventure. Growing a mustache? No, bigger than that. A beard? No, I'm in search of treasure. The biggest treasure of them all. A treasure so valuable and so well hidden that it haunts the dreams of every pirate on the seas. You mean Big whoop. None other. Then why'd you come here? There's no treasure on Scab Island. Macho, qué Well, I crack. didn't know that before. Now I'm trying to charter a ship and look someplace else. When I return, I'll have riches galore and a whole new story. Or you'll have died trying. either way, we El won't big have to whoop. hear about LeChuck anymore. Ha! Those guys wouldn't know a good story even if they paid $50 for it. When I find Big Whoop, I'll become a legend among pirates for generations to come. I could only charter a ship and get off this stinking island. El largo embargo. El embargo de Largo. Largo es un personaje que conocemos ahora. A ver, todo tenemos inventario. Voy con retraso, tío. Sí, ahora. Ahora. ¡Oh, no! Pues sí que somos ricos, tú. Es que sí. Dios, joyas y todo, ¿eh? Sí. ¿Y eso qué es lo del final? ¿Acciones de qué? fancy pants? Acciones Bonos de qué? You ain't bonos, from these acciones. parts, are you? This is a toll bridge. You Hostia. gotta pay. Is this some sort of bribe situation? No, more like extortion. Here, allow me to demonstrate. Help! Police!
Scream as loud as you no, que se nos want. caen todas las... There's no police on Scab Island. Then who keeps up the law and maintains order? I'm the Se only nos va a one on caer todo, this todo el island. dinero, tú. Whoa! Hey, caer. you're loaded. This is my lucky night. Nos lo va a robar. Remember, wherever you go, on sea or on land, you can't ever hide from Largo Legrand. Largo la grande. Tough town. I guess I Ese, should have got Largo those la Grande, traveler's ese. checks. Y nos ha birlado absolutamente todo. Hijos de puta. Así, nada más empezar el juego, tío. Nada más empezar el juego. Éramos ricos. En serio, qué cabrones son los que han hecho Welcome este to juego, tío. Woodtick. Welcome to Woodtick. No treasure hunting zone. Oops, I think I No, la broke han the liado, sign. troco. Sí, la verdad es que sí. O sea, te hacen creer que eres multimillonario, un pirata de los 7 mares y resulta que eres un pobrecito descarrilado por ahí. No me jodas. ¡Carpintero! Pinchero. Yeah? What's the problem with that Largo guy? He really goes against my grain. I'd like to make an end table out of him, but I don't have the guts. With all my tools, I'm still unable to create the one thing that could do this island some good. Like an all-night tattoo parlor? No. Like a voodoo doll of Largo Legrand. Algo parece que Oh. le importa mucho a Guybrush que le hayan robado, ¿no? Nice No le apron. ha hecho mucho Are you some sort of chef? daño, ¿no? No, I'm a woodsmith, La verdad que which no. gives one of us an excuse for dressing funny. ¿Cuántas maderas rodearía un roedor si los roedores royeran robles? How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck Joder, wood? ¿y esa pregunta? A woodchuck could chuck no amount of wood since a woodchuck can't chuck wood. Pues siempre- But if a woodchuck could chuck and woodchuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck? Even if a woodchuck could chuck wood, and even if a woodchuck would chuck wood, should a woodchuck Ah, chuck claro, wood? es que la gracia está en inglés, ¿no? Sí. A woodchuck should chuck if a woodchuck could chuck wood, as long as a woodchuck would chuck wood. Es que este me lo Oh, sé, es parte shut de él, me lo sé. I'd like to look around a bit. Sure thing. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck chuck wood? Es muy curioso. Joder, sí, como lo de... El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille o el desenladrillador será. Hello. No, lo de la bruja, cuya bruja, no sé qué, tal, que también es witch, no sé qué. Sí. Hay una vez. ¡Wally! Excuse me. Oh, yes. Hi there. Can I help you? Soy Guybrush Threepwood. Hi, I'm Guybrush Threepwood, LeChuck busting stud. Uh-huh. Hala. Qué guay. O sea, te voy a robar. Ah. Nice monocle. A las Thanks. danzas, work it I out. can't see a Uy, thing ¿qué pasa, without it. loco? Yo. Hey, where's my monocle? I can't see a thing without me monocle. Bueno, no va a pasar. El barman. Clásico barman. Sí. Excuse Dándole me. brillo al Yeah, vaso. boy? How's business? Y que se llama It's barman. just terrible. No one ever comes down here anymore. Largo's got all my regulars spooked. You know, I can mix any drink there is, make anything you could name, but I can't make the one thing that could really do this island some good. What's that? A voodoo doll of Largo Legrand. You there? Uh-oh. Give me my usual and put it in a real glass. Ole, qué animación más buena. Fork over the dough or you'll be serving Bloody El tiempo Marys bala. for a week. From your nose. That's all I have. Well, you better have more tomorrow, or we might have to move this dump to a new location. Like, say, the bottom of the ocean.
Boy, you just gave him all your money? I don't want to talk about it. Joder. Vas a tener que dar una paliza skin Hey, al de hired grande help este. only. Sí. Oh, yuck. Sí, un poco asqueroso, pero sí. Joder, ya ves. Es que este juego sí no le conozco algo bien, digamos. ¿Tú no te lo has pasado este? Yo no. ¿No? Yo no solo me he pasado el del 3, del 4 creo que era. Ah, mijo. Ah, Dios. Anda, no me había fijado si le ha salido hasta barbita y todo a Guybrush. A Guybrush, claro. La bichisuela. ¡Tada! Hostia. Ya, has visto que ahora lo ves, el caimán de pequeñito. Sí. Mini caimán. Excuse me, I'd like a room, please. Sorry, we only have one and it's full. Mola, qué dientes tiene, Y qué rápido respira. Y ya verás qué rápido corre. Ah, jodido, le vas a cortar. Hey, how'd old Pegbiter get loose? Ah, I mira. better go catch him before he catches somebody else. Coño, que es patapalo también. Cheese squigglies. One of my favorites. Quesitos. I don't need any more. Quesitos, esos son los risquetos, ¿no? Sí. Bueno, yo sé quién está ahí. Only one guest. Only one guest. Solo un huésped. ¿Adivinas quién es? La grande. La gran... Le grande. Le grande, ese. Seguro. Sí, largo la grande. Hay comentarios, Claro. hay comentario de audio, Okay, here is the big premiere of ¿En dónde? iNews. Hostia, no puedo Right? ver. This is the Curioso. biggest, and I think the biggest ever, most complicated piece. Curioso. ¿Qué? El comentario de audio. Pero ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho el comentario? No me he enterado. No, lo he encendido y lo he apagado. Y ya, lo he encendido para escuchar un poquito y luego lo he quitado. ¿Pero qué son pistas o algo así? No, ¿o es qué? el comentario del director. Ah, vale. Hostia, pues qué guapo. Un detalle curioso. Bueno, ¿y os acordáis del Monkey Island 1? Sí, claro. Uno de Fue los muy buenos, divertido. hace no mucho, los tres piratas. Ah, míralo, es verdad. Aquí los tenemos nuevamente. Esos eran los que estaban en la ciudad, ¿no? En el pueblo a la izquierda. Encima de una caja y tal. ¡Yujú! What is it? Remember me? I'm Guybrush. Do we know you? Ay, brush. I'm Guybrush. You tried to sell me the minutes of a PTA meeting in the last game, claiming it was a map? Map? I don't know what you're talking about. No, really. Why did you wake us up, Gorbush? Gorbush. What are you guys doing up there? We're performing. That's right. De Performing. verdad, y la rata. That's what La we rata do también for era a suya, living estaba en now. ello. You see, after our circus failed, we started a pirate catering business on nearby Fat Island. The sacking lunch. It was quite lucrative. Why aren't you still doing that? The governor of the island made us an offer we, couldn't refuse. So, we sold him the business. Yeah? We sank the money into one of those newfangled glass-bottom boats. We wanted to take passengers on sightseeing trips.
and search for a place called Drinky Island in our spare time. Boy, did we ever want to get there. Aside from the obvious reason, we had inside information that Drinky was in fact the resting place of the legendary treasure of Big Whoop. Big Whoop? I'm looking for that too. Well, I hope your luck is better than ours. You see, we got a bit of a raw deal on the boat. Seems the salesman didn't have any glass for the bottom, so he just left a gaping hole there. By the time we noticed, we were taking on water, fast. We ended up stranded on a tiny desert island. When did we get to the performing part? We met a philosopher on the island, and he told us something which changed our lives. That you're a pack of loonies? He told us that all the world is a stage and that we are merely players. So, we became performance artists. In our current work, we portray man's response to global environmental issues of a changing world. What happened to your leg? It happened during a performance. When he lost the leg, Frank was brilliantly showing the inseparability of the path man walks from the food chain. The symbolism of the cheese was essential. You know, this leg is looking sort of dingy. Would you get some polish over at the Woodsmiths and polish it for me? Give me money for the polish. Okay. How come you have to perform on that ledge? To show the precarious nature of the situation. So to speak. Right. I think you're overlooking the potential symbolism to be gained by your closeness to the Earth. But... All right, you got us. We're really up here because... Well, we're afraid to come down. What? What's the word for it, Frank? Stupidity? It's the opposite of acrophobia. Something like orcaphobia. Fear of strange vegetables? Say what you will, we're not coming down. Is that your rat? Yes. We call him Munster Monster because of his insatiable passion for cheese. See you later. We can scarcely contain our anticipation. Dame un segundito, chicos. Voy a intentar ajustar esto un poquito. Así. Ahí lo llevas. ¿Así mejor, equipo técnico? Un pelín más. Un poquito más, un segundo. Ahí. Fíjate, una carta de viaje, ¿eh? Y todo el menú, macho. Ahí. Ahí está. Creo que no. Lo clavado. Creo que Clavado. no, nada. Perfecto. Tú si quieres le clavado Hey, grande. leave that alone. Le grande clavado. Sorry, is this your bucket? Well, no. So you won't mind if I take it? I guess not. Vamos. Vamos a encerrarle la pata de palo al tirado. Yeah? Could I buy some wood polish? That's 1 piece of 8. Anything else? I'd like to look around a bit. Sure thing. Bueno,
Bueno, pues la verdad es que el lavado de cara de este juego es cojonudo. Bestial. Es bestial, macho. Yo antes, para preparar el vídeo de entrada del standby, estaba buscándolo porque es que me aparecían todos los vídeos de los antiguos y no veas, chaval. Es que en estos juegos, macho, lo que pasa es eso, que te puede entrar una gangrena cojonante. Sí. Porque, claro, es que han evolucionado los juegos en estos 15 años de una manera brutal. Y, hostia, se nota, como te pongas a jugar a un juego... Mira, yo me estoy acordando, por ejemplo, del Virtual Fighter antiguo o el Soul Calibur, estos... Joder, yo creo que los juegas ahora, chaval, y te da algo, te da epilepsia. Thanks. Here's a piece of 8 for your trouble. Y está guapo, que el remaster este salió hace ya. Here's a piece of 8 for your trouble. Este salió hace un tiempecito, sí. 2014 por ahí puede ser. Puede ser, sí. Te lo miro ahora. Thanks. Here's a piece of 8 for your trouble. O incluso más tarde, puede ser. Thanks. Es el Special Here's Edition. A piece of 8 for your trouble. Vamos a sacar todo el dinero posible. Thanks. Here's a piece of 8 for your trouble. Vale, el original, el antiguo, es del 91, sí. 1991. Thanks. Here's a piece of 8 for your trouble. O sea, han pasado 31 años. Sí. Nada más, Qué barbaridad, chaval. Nada más. Qué puta barbaridad. No, y bueno, y el Special Edition del 2010. 2010, hostia. Del 2010. Bueno, pues para ser un juego del 2010... Bonito, Sí, macho. No, está bien. A ver, a ver, no deja de ser un juego de aventura gráfica también, sí, claro. Que eso también es más fácil, por así decirlo, de tratar y de llevar. No dejan de ser imágenes estáticas muy grandes en las que se mueve la cámara por el movimiento del personaje. Hombre, si te fijas en el fondo, que es el 3D falso, que se mueve el fondo y tal. Sí, pero eso es una capa. Sí. Eso está vacío en la imagen y le meten una capa de un vídeo. ¿Sabes? No deja de ser... Bueno, a ver, te lo estoy diciendo yo como si fuera un especialista en videojuegos, pero que no tengo ni puta idea. Pero bueno, en animación y tal se hace recursos de esos también y es más o menos sencillo. Lo que lleva mucho curro en estos juegos de aventura gráfica es el puzzle. El puzzle en sí, ¿no? Es que una cosa te lleve a la otra, consiguiendo tales objetos para que te lleven a otra cosa. Eso es. Y que eso a su vez cuente una historia que tenga sentido. Y haciéndolo lo más ridículo posible. Claro, en este caso sí, claro. Y aquí volveremos a ver a uno de los personajes clásicos. Guybrush Threepwood. It's been a long time since you last came to see me. How's business? Very good. Many hexes this week. Saved many people from the evil eye. Made many pieces of 8. Although Largo took most of them. Tell me about this Largo guy. He's a weak little man who bullies this whole island around. Most people are afraid of him because he was once LeChuck's right-hand man. Yeah, but LeChuck's history. I got rid of him myself. True evil can never be destroyed completely. You will see. Do I know you from somewhere? Ah, we often forget those who help us most. We do? It was I who told you how to do away with LeChuck. I told you where to find the voodoo antiroot and how to turn it into the powerful ghost-dissolving potion you needed. Oh, yeah, now I remember. Why don't you just put a curse on Largo? I've tried. My most powerful magic lies in voodoo dolls. But to make an effective doll, I need some items from Largo's person, and no one's brave enough to go get them for me. What kind of ingredients do you need for the doll?
Are you willing to help me make one? Maybe? To make it work, you need to bring me some personal artifacts of the victim. One from each of the 4 basic voodoo groups. Something of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. Hey, that almost rhymes. For the thread, I need a piece of Largo's clothing, and a lock of hair will do for the head. Bring me a sample of fluid from his body, and from his dead relatives, you must acquire some remnant of a corpse. Here, take the shopping list. Joder, ¿qué cosas pide esta Thanks. mujer, Do you have any of those Cosas ingredients with completamente you? normales que puedes encontrar en un supermercado cualquiera de cualquier lugar, Sí, la verdad es que... la verdad es que sí. I'll bring them later. Good. Now go. Go. I'll just take a little. Qué maja. Sí, la verdad es que... La verdad es que ahora que lo sé, es súper sencillo, pero ya vas a ver lo rebuscado que son las cosas, ¿eh? He visto, Cristian, que hay gente que se lo ha pasado en 2 horas y media. Este juego. Wow, a whole bucket of mud. And it's mine. All mine. La verdad que sí. hay speedruns de esto muy rápido. No, que van a lo rápido, a lo... Claro. Coño, esta... Ah, no, iba a decir, joder, esto no es Monkey Island. Claro que no. Es Scrap Island. Scrap Island. Estamos en Scrap Island. La isla Costra. Isla Costra. Joder. Bueno, nosotros no tardaremos mucho. El menú este es más sencillo que el anterior, ¿no? Es más... Es más intuitivo. Se lleva mejor, ¿no? Porque, joder, que el otro te empezaron a salir todas las acciones. Y aquí ya marcas y te aparecen las acciones que puedes hacer en ese objeto, ¿no? I thought it was my room. Well, it ain't. So get the f out of here. Saca tu trasero de aquí. Te ha pillado, ¿eh? No lo he hecho bien. Se me ha olvidado. No sé si ahora puedo hacer. Leave me alone. Bueno, pues entonces vamos a por algo de sus muertos. Oigo, salió de la pantalla. Marco Largo Legrand. Hell on sea or sand. The good news is he's dead. The bad news is he bred. This is creepy feeling. Qué cositas tenemos ya, macho. Pero seguimos siendo pobres. Tenemos 8 doblones. Bueno, con eso no nos da para alquilar un barco. I'd swear on my grandfather's grave, Dios, qué something tormentor, weird is macho. going on.
Ah, claro, los fluidos, ¿no? Los fluidos que te hacían falta para... No, eso es algo de sus muertos. Sí, pero había pedido la mujer, ¿no? Unos fluidos de sus muertos o algo así. No, ha pedido algo de su cabeza, algo de su cuerpo, algo de sus fluidos, algo de sus muertos. Ah, vale. Joder. It doesn't seem to stay closed. I think I hear Largo coming. Hey, what the hell? What's going on? Whoever did this is gonna pay. I can't get this thing off my head. When I get this thing off my head, somebody's gonna be real sorry. Maybe I shouldn't have done that. He looked pretty Algo de su steamed. cabeza, o sea, con el cubo te va a valer. No, he cogido un peluquín antes de aquí. Ah, vale, el peluquín ese que había, vale. Me falta algo de su cuerpo. Algo de su cuerpo. Sí. La pata de palo. No. Ah, el escupitajo, ¿no? Ah, no, ese es el fluido. You're making me mad, Marty. That's my name, don't wear it out. Look, I want it free and I want it tonight. Party tonight? Sure, I'll come. I'm talking about getting my laundry. Don't worry about me. I've been dry for 3 years. I said I need it back tonight. What? Yeah, we'll stay out all night. This is useless. You tell them I'll be back to pick it up. Or else. Vamos progresando. El nuevo canijo cabrón está hecho, ¿eh? Es un canijo muy largos. Es que era la mano derecha del Lechak y se cree importante. ¿Has visto? ¿Qué era eso? El ticket de la lavandería. Ah, vale. Que vamos a recoger algo de su cuerpo. Joder, qué bien hilado, macho. I'll see what we have ready for Mr. Legrand. I know it's here somewhere. I saw it a while ago. Ya, lo de Freddy Krueger. Now, where was it? Ah, here it comes. ¡Hostia! Un sostén. Bueno, y con eso tenemos los 4 ingredientes que nos hacían falta. Perfecto, pues coge el ataúd que vamos a ver a la señora de las marmitas. A que nos hagan un muñeco vudú. ¡Dios! ¿Sabes lo que tardé yo en hacer esto? ¿Cuánto tardaste? Originalmente. ¿Cuánto? ¿4 horas? Uy, y días. No jodas. Pues ahora se te ha dado muy bien, ¿eh? Media hora lo has hecho, ¿eh? Ya, porque ahora me lo conozco de memoria, pero la primera vez que lo hice me quería morir. Claro, es que te puedes quedar atascado perfectamente lo de las puertas, tío. Cada vez que te entra el tío, buah, si no lo haces bien.
tecnología, macho. Ya te digo. Vudú, Miquel, vudú. Back again, Mr. Threepwood? About that voodoo doll? Have you brought me the ingredients? I have his toupee. Not quite a part of his head, but maybe I can get some scalp fragments from it. Have you brought me any other ingredients? I have some of his spit. ¿Se la ha Excellent. metido? ¿La ha metido en las tetas? You may keep the paper. Have you brought me any other ingredients? Ah, vale, vale. Joder, no había visto bien la animación. I have the bone of his grandfather. Perfect. Do you have the final ingredient? I have this pearly white bra. Ingrediente Yes, final. that will work. Y el más importante de todos. Last, now I can make a voodoo doll to be reckoned with. Let me get my juju bag. And now for the ingredients. A dandruff flake from Largo's head. A single piece of Largo's thread. A drop of fluid from his body. A single chip off the bone of the dead. And finally, some miscellaneous voodoo herbs and seasonings, including monosodium glutamate. This ought to be good. 2, 4, 6, 8. Who do we assassinate? Largo, Largo, yeah. Hey, that looks just like him. Thanks, voodoo lady. One more thing. Some of the ingredients were ¿Cómo ha not molado the eso, no? optimum specimens. It should still work, but it will have a limited range. You will have to get close to Largo. Very close. Pues ya tenemos muñeco vudú. Sí. Y ahora tenemos que estar muy cerca de él para usarlo. En su habitación, ¿no? Cuando entre. Efectivamente. Pimba, pimba. Nos escondemos detrás del biombo ese, ¿no? Y le damos caña, porque no, supongo que no nos tendrá que ver que estamos usando un muñeco vudú, ¿o sí? Creo que no importa. Caña, a largo la grande. Punto a largo. Qué perro. Cómo nos ha quitado toda la pasta. What are you doing in here? Joyas, Get out of my room. Mira, mira, ahora baja. Take that, you stumpy little dim-witted toad. What? Who do you think you are? I'm Guybrush Threepwood. People don't always recognize me. That's why I carry this. I'm gonna tear you limb from limb. How are you doing that? Largo the Grand, you are a no-good, vicious two-bit thug. I command you to give me back my money and leave this island. Ha! I already spent all your money. Oh, well, I command you to leave this island. Just you try and make... Ow! 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 What? That'll teach you to mess with the slayer of the ghost pirate LeChuck. What's that? You killed LeChuck? As a matter of fact, I did. Quite an interesting story, actually. The fortune teller said she did in LeChuck. She did she? Does she have one of these? Is that? Yes, LeChuck's beard. Still alive and wriggling. Let me see that. Boy. Eso no lo teníamos en el inventario antes. We've been looking for a living piece of LeChuck for years. Y ahora tampoco. Now we can bring him back to life. Look out, world! The most fearsome pirate of all time will soon sail the seas again. Whoops. Ups. Qué liada, tú.
Ya la hemos liado otra I'm vez. afraid it's true, Guybrush. If they have any animated tissue, they can reanimate his whole body. But I blew his body into a zillion gooey pieces. Not his body, Guybrush. You destroyed his spirit form. His body was safely buried far away. But by now it must be... Rotten? Partially decomposed? Yes. And I don't think that's going to make him any more pleasant to deal with. He's gonna be looking for me. Yes. He's gonna try to kill me. Undoubtedly. What can I do? You're already doing all that you can. What's that? Hunting for Big Whoop. Oh, yeah, I was doing that, wasn't I? Big Whoop isn't just a treasure. It contains the secret to another world. Find that world, and you'll be able to escape LeChuck forever. But I know so little about Big Whoop. Take this book. Big Whoop, Unclaimed Bonanza or Myth. And where'd you get this? I checked it out at the Fat City Library. I foresaw your need. Gee, thanks. I used your name when I checked it out, so be sure and return it when you're through reading. The overdue fines in Fat City are pretty steep. Gee, thanks. ¿Os habéis quedado con lo que ha dicho? Cuidado, que le sale muy caro. No. Lo de secretos a otro mundo. Ah, no. Pero el libro le da secretos para otro mundo. No, el Big Whoop en general. ¿Pero Deep Whoop qué es? ¿Otra isla o qué es eso? No, es que no me ha quedado muy claro. Es un tesoro. Ah, es un tesoro. Sí, pero no solo es un tesoro, contiene los secretos de otro mundo. Ah, amigo. Pues vamos para allá. Big Whoop, Unclaimed Bonanza or Myth. This is fascinating. It says here there were 4 pirates. Rapscallion, the cook, young Lindy, the cabin boy, Mr. Rogers, the first mate, and Captain... Good heavens! Captain Marley! I wonder if there's any relation. They buried their treasure along with plenty of... booby traps on a place believed to be called Inky Island. They made a map which they divided into 4 pieces, each man taking one. Rapscallion later opened the Steam and Weenie Hut on Scab Island. It was a huge success, but fell into disrepair after Rap was killed in a flash fire. Young Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island. He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the Gangrene and Honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leading at the time. Copa América de Veleros. La Copa América de Veleros, sí. Joder. Uno vendiendo grog. El otro la Copa América de Veleros. Nice stick. El otro deambulando por ahí. He's back. Well, you guys can stop worrying about Largo. He's history. Oh, really? He must have finally got that nasty letter I wrote. You sure can write a mean letter, Fink. Any idea where I could hire a ship? You'll need to go to the far side of the island, and there you'll meet a man named Captain Dread. Yikes. Sounds intimidating. Not really, once you get to know him. Do you guys know any piratey songs? Sure, Fink here knows a million. Go ahead, Fink. Sing that one about Scab Island. Oh, all right. Well, I'd rather be a pirate on Scab than a scab on a pirate. And if you'll listen to me gab, I'll tell you why I admire it. Oh, the people aren't too friendly, the weather's not the best. The lodging's too expensive, and Largo's quite a pest. But the thing I like about Scab is what it hasn't got.
no mayor or police force, and no jail in which to ride. That was beautiful. Vaya canción se ha marcado, ¿eh? Joder, me han marshmallows entrado ganas de cortarme la vena, loco. Marshmallows? We don't have any marshmallows. Madre mía. What's that white puffy thing on the end of your stick? It's the stuffing for under my eye patch. We're just sterilizing it. We're pirates, Guybrush. ¿Y sabes qué? ¿Sabes quién podría cantar muy bien, Cristian? ¿Quién? Un tal Diplodocus Sebas que está aquí a nuestro lado, Bueno. salvaje. ¿Qué pasa? Sebas. Buenas noches, Diablo. Well, I'll see you salty dogs later. Tal, pues aquí estamos con el Monkey Island 2. Do we have any La venganza de weenies Lechak. Muy bueno, la verdad es que está siendo divertido, mola, ¿eh? A mí me encanta este juego. Para mí, Sí. es el Se mejor. os, se os oye bastante eufóricos con el juego, sí. Estamos euforiquísimos. Sí. Hombre, es que no vamos a estar cantando como quinceañeros en un concierto de... Pero es que intentaba hablar y por vuestros aullidos no podía meterme en la conversación. De tanto Claro, no... Hombre, pues siempre con un hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace? Hubiera sido suficiente. No, y este además que está ahí bien doblado y tal. Bueno, en serio también. Un poco como el otro, ¿no? En el sentido del frío es del Special Edition, ¿no? Sí. Sí. Y se nota. Se nota. Sí, porque el arte se mantiene un poquito similar al que jugamos, al primero. Sí. ¿El Edition de qué año es? ¿Del 2015, 2016 o...? 2010. Del 2010. Ah, 2010. 2010, tío. O sea, casi nada, ¿eh? 12 añitos. Pero es que el original no lo adivinan ni de coña. Pues seguro que no. Del 91, tú. Are you Captain Dread? Yo el año siguiente que llegué a España. Yeah, man, I'm El Captain año siguiente. Dread. What can Al I año do siguiente, for you? sí. Pues fíjate tú. I need to charter Llegaste a más ship. tarde que I can't Guybrush. charter you my ship because Guybrush. a while ago I Guybrush. lost my Por eso- lucky sailing por eso no necklace. fue el más I vendido called de it las tiendas. my eye that has seen the Claro, world. no te pusieron en... Can't sail without it? En los... No way, ¿cómo man. ¿Cómo se dice? En los lineales. Hay pequeñitos sebas ahí. Tell me more about that necklace thing you lost. en tu vida. It happened some time ago. ¿Quieres tener My hijos? navigator and Ten I tu set primer sail for muñeco this Sebas. legendary Y island. vendiendo sebas When ahí we de segunda arrived, mano we a were la taken gente prisoner pobre. by cannibals. I escaped, man. But my navigator was not so coleccionista lucky. Sí, All a I ver, found le of doy him un was poco one de of his sebas en eyeballs. botes- And I've kept it botes as a blancos. good luck charm. Calla, que hemos tenido que recoger fluidos Gee, I think I've met de your largo friend. la grande este. Unlikely. Una cosa de su pelo, una cosa que llevaba encima y ¿qué más? Se me olvida algo. Muertos. Y algo de sus muertos. Natty Seba, para que Dread. nos hicieran, Thanks, man. un muñeco vudú. Madre mía. I need to charter a ship. Te cagas. I can't charter you my ship because I lost my lucky eye that has seen the world sailing necklace. Pues como sorpresa va a echar un chorrito de agua. Dale. I gotta run. Lots of treasure hunting to do. Okay. Bye, man. Come again. Va. Si conseguimos su amuleto y 20 piezas de oro. Solo 20 piezas. Joder. 20 dólares. Nos engañaron. En el otro nos engañaron. ¿no? Sí. Cabrón de comerciales. No, pero esto alquilamos su barco. Ah, lo alquila. ¿Ese barco? Sí. No jodas. Y él como capitán, claro. Madre mía, chico, hay un barco, no me jodas. Si nos tendría que pagar él a nosotros. A ver, Las el barco me apariencias mola, tío. engañan. Las apariencias engañan. Es un barco de macho. Me mola. Hombre, he visto que tenía como unos tubos ahí, como de vapor o algo. No, pero es que no sé si te has dado cuenta del detalle de que es fábrica. Sí, que tenía rastas el tío. Todo lleno de hierba por todos lados. Ya ves. Verde por ahí. ¿Que vas a cazar al ratón? I think it's yo-yo string. Qué contentos I think it's yo-yo string. Nice. Might fit in my pocket.
Vaya. Ya tengo una rata. Muy bien. ¿Te hacía falta una rata para el barco? ¿Y para qué quieres una rata? Ah, para la típica rueda de ratón. No. ¿No? Cachis. Cachis, yo pensaba que iba a ser por algo de eso. Ah, para la comida, no joda. Necesitamos dinero. Good thing this is a cold soup. O sea, lo que vas a hacer va a ser denunciarles, ¿no? Qué cabra. No, algo parecido. No es tan inteligente, Guy. Excuse me. Yeah, boy? Largo Legrand has left Scab Island for good. Well, I guess all those laxatives I was slipping into his drinks finally got to him. What? Don't worry, I don't put him in all the drinks. Hey, how's the stew tonight? Stew? Oh, gosh. We only serve gourmet chilled soups here. In fact, our new cook has been working all day on a very special Vichy schnoz. Let me go see how he's doing. How's the Vichy schnoz, Bernard? Excellent, sir. Won't you have a taste? I think I will. Oh my God! What kind of demented recipe book are you using? You're fired! But, sir... Out! Get out of my sight! ¿Cómo se ríe el Gabrish? This is the most disgusting, filthy mess I've ever seen in my life! Look at all the hair! And what's this stuff? How am I ever gonna get rid of this junk? Well, here's your soup. I'm really not that hungry anymore. Dang. Hey, can you cook? A little. How'd you like a career in the fast-paced world of pub food cuisine? Are you saying there's an opening in the kitchen? Yeah. Ah, You interested? vale. Tiene sentido, claro. I don't know. Conseguir dinero comprando de cocinero. 420 pieces of 8 a week. First week paid in El advance. dinero trae más dinero. Sure, I'll give it a shot. Great. Job is yours. Yo. Here's a week's worth of wages. Now go strap on that apron and get to work. Okie dokie. Hice a la tazas. Pues aquí estamos, tío. Esto como sigamos así no lo pasamos rápido, este juego, ¿eh? Sí, la verdad es que lo conozco bastante bien. Vamos a una velocidad, vamos, endiablada. Es como el Green Fandango. Esa velocidad, más o menos. Velocidad de crucero. Es que no me lo he pasado ni una ni dos veces, ¿sabes? Mira qué chimeneas tiene, ¿eh? Sí, sí. Cágate, cágate. Para el humo. Would you like my monocle? Thanks, man. This'll do just fine for me lucky sailing necklace. What can I do for ya? I need to charter a ship. You're in luck, my friend. Rumor has it that Largo's been run off the island. So I'm now free to sail again. Only problem is that you don't look like the type that has 20 pieces of 8. Actually, I do have that much. Well, man, consider me ship chartered. Great. Where's your ship? You're standing in it, man. Yikes. Segunda parte. Segunda parte. 4 trozos de mapa. Deep in the Caribbean, hidden by an endless storm, lies Dios, parece el castillo del rey LeChuck's Hultu. fortress. So, when are we gonna resurrect the old bloated fool? Oops. I'll ignore that comment just this one time, Largo.
Only because they tell me you found Guybrush Threepwood. It's Threepwood, and I found him on Scab Island. Very good. No one gets the upper hand on LeChuck without getting what he deserves. I want Guybrush brought to me, and I want him brought alive. I am entrusting this to you. Do not fail me. Pero podían haber puesto alguna pequeña animación de cómo lo revivían, tipo Frankenstein o algo de eso. Guybrush Threepwood is finished. I need you to start building me a very special doll. Podría haber estado muy chulo. With Más épico. Es que en el 1 era el pirata I'm off to find Big Whoop. Es este pirata zombie, de hecho. Sí, sí, claro, porque han cogido su cuerpo, sus restos, ¿no? Y lo han revivido. Welcome to the Jolly Rasta. Where do you want to go? El Rastafari feliz se llama el barco. El Rastafari feliz. I don't know. What are my choices? I only know how to get to Tree Islands, man. What are they? There's where we just came from, Scab Island, the only island where pirates are free to be pirates. Then there's Booty Island, the festive French Mardi Gras party all the time island. It's run by one of the most respected and loved governors around, Governor Elaine Marley. Elaine? And last, there is Fat Island, a fascist dictatorship run by an over-bloated pig named Governor Fat. Here, take this easy-to-read reference map, courtesy of Dread Tours. You can use it to show me where you want to go. Perfecto, pues a la isla Fat. Ahí es donde queríamos ir. La línea roja lo Indiana Jones. Con el... Ah, sí, ¿verdad? Vaya paseo, se da. Míralo. Qué ruta se nos ha marcado. Madre mía. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué dice? Es el Rastafari feliz, no se le puede culpar al hombre, se habrá perdido. Se ha desorientado ahí en un momento. Qué bonita, la isla Fat. ¡Uy, qué de luz! ¡Qué de color! ¡Qué de alegría! ¡Qué de fascismo! ¿O esta es la isla fascista? Yes? Aren't Ahí you va, se Guybrush busca. Threepwood? No, my name is Smith. You must have me confused with someone else. Smith, eh? That's an unusual name. Perhaps you have some identification? Smith. Lo traducen como Sánchez. I must have left it in my other pants. That's the second lamest excuse I've ever heard. You'd better come with me. Governor Fat would like a word with you. Well, am I under arrest? If you want to put it that way, sir, yes. Oh, all right. Let's go. Coming. Oh. Sí, si no pones resistencia. ¡Oy va! Pues perdona que yo voy con retraso como unos 6 segundos así, O sea, mis comentarios van retrasados. Excuse me. Además del retraso que ya llevo encima. Gobernador Fat, lo vas a ver ahora. Well, Mr. Threepwood, I can't tell you how pleased I am to have you here as my guest. Oh? Why is that? I thought we might talk about a few things. Such as how much it must cost to keep you in finery? I admit my tastes run to the expensive. The expansive is more like it. I am not a patient man, Mr. Threepwood. Yes, I've had to indulge in a bit of creative finesse. But I've just made a deal that will keep the bill collectors out of here for a long time. Selling your old clothes to make circus tents? I'll be selling something which I believe I shall be glad to be rid of. I'm selling you, Mr. Threepwood, to the ghost pirate LeChuck. LeChuck's dead. I killed him. Perhaps you didn't kill him quite so thoroughly as you imagined. He looked perfectly healthy the last time I saw him. Last time you saw him? Oh no, LeChuck's back. I beg your pardon, did you say something? I took care of LeChuck once, I can do it again.
You'll get your chance. You see, he's put a sizable bounty on your head. Oh? A bounty I intend to collect. Oh. Whatever bounty LeChuck's offering, I'll double it. Very amusing, Mr. Threepwood. Take him away. Yes, sir, Governor Fat. Come on, you little weasel. I'll be back. Come on. Volveré. Don't try to escape or anything. Walt will chew you to bits. Okay, Walt. I'll be back to relieve you at 11. Tengo dinero. ¿Traes plata? Lo que pasa es que la plata en la cárcel no sirve para mucho, ¿no? Bueno, no pasa nada. No vamos a estar en la cárcel mucho tiempo. Watch me flip it right into my pocket. They don't call me the Bone Master for nothing. I hope I don't have to sleep here. Here, doggy, doggy. Con el hueso Here, boy. y le coges la llave, ¿no? Mira cómo saliva. Hostia, cómo salivaba el perro, macho, pobrecito. Tenía hambre, ¿eh? Mr. Willy Gorilla, arrested for grinding his organ in public. Sobre There's a gorila, banana in sobre here Manila. and an organ. Hey, that tickles. Un órgano. ¿Has visto que entraba en el sobrecito? ¡Hola, hola, 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 chico! ¿Has visto lo grande que parecía el sobre, eh? Joder, hasta el muñeco de vudú estaba ahí. Ah, pero eso era nuestro, nuestro, ¿no? Era que nos lo habían quitado. Toma ya. No more bets? Okay, here we go. La ruleta de la fortuna. No para nunca, ¿o qué? No. 11 red. Joder. All right. Ahora. You're a winner, sir. Which prize would you like? What you got left? We have money, an invitation to Governor Marley's Mardi Gras party, and a free pass to see the Linguini Brothers Circus. I'd like the money. The money it is. Ahora, qué pedazo saco, tú. Big prizes for just one piece of eight. Se ha llevado un pedazo de saco. ¿Y vamos a robar? No. Con lo que mola, ¿no? Nos lo va a dar, ¿no? Alegremente. Give me the next number. First, give me the password. If this is 2, what's this? 1. Right. The winning number will be 29 red. Thanks. Ah. Hostia, qué tramposo, chaval. What do you want, kid? What's the next winning number gonna be? First, give me the password. You have to get it right 3 times. If this is 1, what's this? Joder. 3. No, it's 4. Watch again. If this is 4, what's this? Si 2 es 4. Ahora, qué cabrón. 1. No. Ese es 1. Ese es 1. It's 2. No. Watch again. If this is 2, what's this?
5. No, it's 3. Watch again. If this is 3, Es que esto es más what's aleatorio this? que su puta madre. Three. No, it's 4. Watch again. If this is 4, what's this? ¿Qué dice? 2. Okay, that's 1 right. 2 more. If this is 2, what's this? 1. 5. That's 2. 1 Ahora, pero ha more. cambiado. If this is 5, what's this? 1. Es el primer número. 1. Okay, you must be a member of the Gamblers Club. But I don't recognize you. 4. ¿Cómo que el primer número? Es el primer número que enseña. What? You don't remember me? No, but that's Ah, okay. vale, You vale, wouldn't have vale, gotten the vale. password right if you weren't a member. Si esto es 1, The winning number will be 19 ¿este cuál es? black. Es 1, ¿no? No necesariamente. What do you want? I already told you that the number would be 19 black. 19 negro. And I only fix one game at a time. Es mi mano. Uy, no cobra nada, por darte el Soy número. miembro, piensa que soy miembro del club. No more bets? Okay, here Y we vamos go. a pedir que un pase para la fiesta. Sí. Venga, vamos a ver la ruleta hasta el infinito. Y más allá, ¿no? Míralo, es que, a ver, ¿cuánto te piensas que va a parar, Sebas? Di ya, cuando creas que vaya a parar. Ya. No, 29 red. All right! You win again. Today ¿Y is puede your hacer el pino lucky este- day, all este right? personaje? Would you like money ¿y again? puede hacer el pino? Yeah, Sí. No. Sí, sí, pero no en cámara. I think that's enough for me today. Okay, A Ralphie. ver, See you no todos tomorrow. sabemos hacer el pino, Sebas, joder. Y no por eso somos una mierda, tío, joder, no. Big prizes son for de just estos que no hacen one cámara. piece of 8. Hello. Ah, vale, vale. How you Ya por doing? eso, ¿no? Claro. I'd like to place a bet. Betting costs money, kid. One piece of 8 for one game. Oh, yeah. Here. Nada. Que tengo un virus, Okay, kid. Which number you want? tío. Me ha pillado un virus. 19. I'd like no- 19 black. Okay, Mientras no tengas here we go. el este del mono, ¿cómo se llama? La viruela. La viruela del mono. Hombre, estamos jugando a Monkey Island. Es muy... He pillado la viruela del... 19 black. You're a winner, kid. Which of our fabulous prizes do you want? Take your pick. You can have 60 pieces of 8. Llévate el dinero. Or you can have the Luego una cosa y luego invitation otra. to Governor Marley's Mardi Gras efectivamente. party. Sentado de Or doblones, you ¿no? can have a free pass to see the Linguini Brothers Los hermanos circus. Linguini. Well, Nosotros fuimos parte de which ese will it circo. be? Ya, es verdad, en el primero. I'd love to have the invitation. Primero He la wants invitación. the Que nos invitation. pagaron daños y prejuicios. Sí. Eso. Congratulations. Para comprar el banco. Thanks. Y por no denunciarle. Care to make another bet? Espérate, voy a You can't win if you don't play. Sí, espérate, voy a que me digan el siguiente número y ahora... A ver, que yo no he pillado el juego del todo. Lo de las manos. A ver, explícamelo otra vez. Ahora lo ves. Es el primer número que enseña. Ah, vale, el número que enseña es la What do you mano. want, kid? What's the next winning number gonna be? First, give me the Ahora password. lo ves. If this is 1, 4, what's this? 3, ¿no? Pues es 4. Sí. Vale, vale. Right. The winning number will be 16 black. 16 negro. ¿Lo has pillado? Sí, 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 sí. Ya la he pillado. Me ha Michael costado. es de piel lo rápido. No, no, ¿qué dices? Me ha costado 2 veces ir ahí, ¿eh? Place Y your porque bets, me lo ha explicado, please. y porque me lo ha explicado Christian, si no... I'd like to place another bet. Here's one piece of 8. Okay, 16 negro, ha kid. dicho, ¿no? Which number you want? ¡Hostia! Sí. I'd like 16 black. Okay, here we go. Creo, Ya no me acordaba. Sí, me suena que sí, pero no me acuerdo bien, ¿eh?
Así da vueltas eso, chaval. 16 black. You're a winner, kid. Which of our fabulous prizes encima, do lo mejor you de todo want? es que la ruleta no hay Take negro. your pick. You can have Es rojo y 60 madera. pieces of 8, or you can have a free pass to see the Linguini Brothers circus. Well, which will it be? Give me the money. He picks the money. 60 doblones. Well, I'm out of money for today. You're lucky that you won the last of it. Congratulations. ¿Cómo están los doblones en esa época, Big prizes for just one piece of 8. Super caro, loco. You can't win if you don't play. 60 doblones igual son You can't 12 win kilos if you de don't play. chapa. Son de oro. De oro. Sí. Pues no veas. This looks like a lighthouse on a beach. ¿La biblioteca? Sí. Hay que devolverles el libro, ¿no? There's a model lighthouse lens inside. This is a library. Cállate, Guybrush. Cállate, Guybrush. A ver, ¿esto estará en inglés o estará en español? En coreano, seguro. Prueba a ver. Canibalismo. Grandes naufragios. Esto, chicos, se hace de otra forma, pero bueno. Pero como es que no sé ni lo que hay que hacer. Estoy cogiendo libros. Ahora mismo. Para pedirle luego a la tía. Claro, Pero tenemos que coger un libro que nos interese, ¿no? Para la aventura, me imagino. Efectivamente. ¿Y y qué tenemos que pillar? ¿De algún libro de los que han hablado antes? En el otro libro. Algo así. Tenemos que coger grandes naufragios de nuestro siglo, recetas vudú, brujería divertida, y humor, chistes tontos de piratas. ¿Y por qué te sabes eso, cabrón? ¿Te acuerdas? Puta madre. El juego 400.000 millones de veces. Pero muchas veces. Pero, ¿y quién te da la pista para saber que tienes que coger esos, tío? Hablando con todos. Joder, es que claro, hostia, si vas a tiro hecho, no seas jodido. Claro. The Joy of Hex. I'll have ¿Ganado to de remember piojo that. ponía? Joder. I think I'll try a different drawer. Pirata fantasma de Chuck, donde hice explotar a Chuck, una de las peores de Threepwood. Genética, joder. Bad puns for bad pirates. I'll have to remember that. Excuse me. Shh! This is a library. Whisper! Now, what is it? I'm looking for a book. Do you have a library card? No. How do I get one? I'll need some personal information. Name? Guybrush Threepwood. Address? 221B Baker Street. Age? Hostia, esa es la dirección de Sherlock Holmes. Occupation?
Consultant. Vices? Jaywalking. I see. All right. Your library card will be mailed to the address you gave me. In the meantime, take this temporary card. You may check books out of the library, but only 4 at a time. That's about as many titles as I can remember anyhow. What book are you looking for? Está gracioso, ¿eh? Que reciba Sherlock Holmes un like carnet de biblioteca de la isla... ¿Cómo es? Okay, here you go. Anything else? Could you find The Joy of Hex? Sí, ¿no? No, Okay, here you go. A lo mejor solo te Anything deja else? de dos en dos. I won't be needing any more books just now. Please put the lens back in the lighthouse. Nos ha pillado, ¿eh? Pero no. Claro. Great shipwrecks of our century. I'll have to remember that. I've had it with this card catalog. Es que me había salido del cajón. Pardon me, miss. What do you want this time? I'm looking for a book. What book are you looking for? Do you have Great Shipwrecks of Our Century? Okay, here you go. That's your limit. You'll have to give some books back before you can check out any more. ¿Devuelvo el libro? ¿El de Big Book? Devuélvelo, sí. Lo voy a necesitar. Entonces no lo devuelvas. Caught anything yet? Are you kidding? I reached my limit hours ago. I'm Guybrush Threepwood, a mighty fisherman. Oh, you are you? I'm the best fisherman in these isles. Oh, I beg to differ with you. I'm the best fisherman in these isles. You? Why, you couldn't fish your way out of a paper bag. What? The pike I catch make Pike's Peak look like an anthill. That's why I'm known as the Blowfish. You mean the blow hard. Listen, bait for brains. I'm the best around, and that is that. Not if your hooks are as dull as your wit. Perhaps you'd like to make a small wager, eh, Mr. Fisherman? Sure, I'll take your bet. Let me tell you what I had in mind first. If you can catch a bigger fish than I can, I'll give you my prize-winning fishing pole. Sounds fair. If I catch a bigger fish than you, you have to eat it raw. Ooh, you mean on rice with a little wasabi and soy sauce? No, plain cold and with the head still on it. What do you say? All right, it's a bet. Great. I am really looking forward to making you eat my catch. What with all the sewage from Governor Fat's mansion, the fish are usually pretty gross. I never eat mine, just sell them to restaurants. Best get fishing, buddy. Pues ya hemos hecho lo que tenemos que hacer. Joder, qué rápido y qué bien, ¿no? Se ha dado. Es en un momento. Ahora, así completamente mis instrucciones. Where do you want to go? Claro. Que si no fuera por ti, Sebas, joder, esto no avanzaría, ¿eh? Si no fuera por mí, el mundo se hubiera acabado ya. Es que tienes el mundo sobre tus hombros.
que es el puto Atlas del siglo XXI, ¿eh? Joder, vaya paseo se da este tío en barco. Pero es que, macho, sí, Míralo. Toma ya. Joder, chico. ¿Y qué queremos ir a Buti, no? Sí. Madre mía. Qué bonito. Es Buti Island. Y aquí está nuestra chavala, ¿no? La que nos gusta. Sí, efectivamente. Nuestra jefa. Excuse me. I'd like to rent a costume. Our costumes are all gone, or on reserve. Sorry. You look busy. I'll come back later. Ah, you have a costume on reserve. Well, that's a different story. Let's see. Your costume is right Mira, tenemos over un disfraz here. reservado también. Viene con la invitación. Walk this way, Bueno, ¿de qué please. vamos a ir? ¿Eh? ¿De qué vamos disfrazados? Well, here it is. You'll surely be the talk of the party Hostia, in this. vestido, ¿eh? Toma Well, ya. have fun and enjoy your Mira el costume. tentáculo en primer plano. Sí. Tentáculo púrpura. What a beautiful dress. Nice Traje más costume. bonito, Dios. Sí. I should check with the shopkeeper first. Glass bottom boat. See the world. Could I have one of those leaflets? Yeah, okay. Like to charter a ship? I do weddings, funerals, bar mitzvahs, you name it. I just remembered I'm late for a party. You and everybody else on this island. If you need a ship, you know where to find me. Cruises. 3-hour tours. See the world. Cruises. Check it out. Sunken galleons. Mejor. 3-hour tours. Howdy! ¿Están o no Welcome están? to Stan's previously owned coffins. We handle the dead for a lot less bread. Sí, What are you macho. looking for, Pues hay que cambiar de son? chaqueta esta vez. Need a bin for your Menudo next comercial está hecho el appeal? colega. Want a family plot without spending a lot? You're in luck. Just look at all this Sebas, este te quality vende lo que él merchandise. Never quiera, before touched by a living soul. la Most of película it used only for a few hours. Premature burial, sí, you know. sí, es verdad. That sort of Hostia. thing. Well, speak up. Or are you dead? De aquí tal vez Either no way, podemos you hacerlo, came to the pero right place. necesitamos la llave que está colgada ahí al fondo. Sí, que pone Cryptis. Eso, Creepies. Cryptas. Pues necesitamos esa llave. Y la única I forma gotta que go. tenemos de See you later. hacerlo es Here, encerrarlos take this complimentary hanky. Just my way of Cerrándole en saying un ataúd. I care. En el del medio, en el de descuento de medio, ¿no? Me imagino. 3-hour tours. Cruises. Joder, había un ataúd que valía now, infinito. who's gonna be next? Hostias, no, esto lo hacemos en otro momento. Sightseeing. Cruises. Check it out. Sightseeing. Cruises. Check it out. Where do you want to go? Cruises. Tú que le dices una ruta a ese tío y se vuelve loco, ¿eh? Ya. Le digo de ir al mismo sitio donde estoy y vamos. Y no da la vuelta a la isla, ya te digo yo. Cuidado, Sebas, coño. The ghost pirate ¿Qué no ha pasado?
Get a grip. Don't you know a Mardi Gras costume when you see one? El monovirus. Is there something I can help you with? El monovirus. I'm here for the governor's party. You mean Governor Marley's Mardi Gras fish fry? It's invitation only and costumes are required. I've got my invitation right here. Well, what do you know? You do have an invitation. Do you have a costume? Pues tenemos invitación para todos los lados. I have my costume right here. Better put it on. Well, sirve con la misma. but you'll have to try to restrain yourself. Claro, para el disfraz, para recoger el disfraz y para not entrar here. ¿no? a la fiesta. Go in the bushes or something. Jeez. Oh, that is nice. And the boots are a nice touch. Okay, I guess you can go through. Le queda bien, ¿eh? Sí, la verdad es que... El rey. Mira qué andares tiene con el vestido. Vale, mira. Creo que le queda un poco pequeño, ¿no? Lo que pasa es que no se ha cerrado por la parte de atrás el vestido. Está abierto. Es de espalda abierta. Es un vestido abierto. Que fíjate, con ese color en la selva, joder, no así desentona, chaval. Ah, qué bonito. Vaya choza tiene nuestra chica, Ya ves. Tío, joder, parece un castillo. Sabemos elegir muy bien. ¡Ole, qué fiesta! Nosotros realmente venimos a por lo que está a la izquierda, ¿lo veis? Colgado de la pared. Sí, al trozo de mapa ese. Eso es. Que es I'm el gonna bueno. sweat off 20 pounds in this stupid costume. All right, I got the first map piece. No kidding. I forgot to put arrows in mine. Qué meros. Ahí hay unos meros. Well, what's the matter, boy? Smell something? Nice doggy. What's the matter there, Guybrush? Nothing a big hug wouldn't cure. I was talking to the dog. Who are you? She named her dog Guybrush? Yeah, I don't get it either. It's not much of a name if you ask me. Says it's because he's dumb and helpless and keeps getting in the way. Sure can sniff out the governor's possessions. Maybe you should empty your pockets. Try and catch me, old man. ¿Cómo vas con el...? No se escucha mucho, dice. Debe ser cosa de... Look out for that rake. Hola, qué tabanazo nos hemos dado. El típico tabanazo con el rastrillo, ¿eh? Governor, I caught one of your party guests making off with your grandfather's map. ¿Qué tal, Draxa, Another con el would-be Star treasure Citizen? hunter, eh? Creo que Bring está him mejor. in. Se oye bien, lo dicen por ahí, ¿no? Vale. In here, Guybrush. Guybrush? Guybrush Threepwood? The one and only Sugar Bear. Of all Le han the puesto voz parties de at all the mujer houses mayor. on all the islands of the Caribbean, he had to crash mine. It's destiny, honey Viene cakes. esperando a Don't que talk to me. juegues. Snugglepuss. Get lost. Punky Doodle. I'm warning you. Al Star Citizen. Maybe I should go rake the back Me están 40. presionando. Look at us. Together again. Boy, we haven't been like this since, well... Since I quit my job and moved away without leaving a forwarding address. Was that what happened? Gee, I thought... Guybrush, can't you take a hint? We were a mistake. Pero si I baja thought el we had juego, an nos baja a agreement. nosotros también. Ah, vale. My life's been meaningless without you. Oh, really? Entonces gritamos más I'd jump nosotros. out that window to prove my love. You're getting warmer. Claro que sí, joder, vamos a gritar. I've Ahora. decided to let you come back to me. So much for a pleasant attitude. Así me escucha mejor. ¿Bajo el juego o...? No bajes. Still ignoring fashion, Es huh? que hay discusión good en for el you. chat. Unos escuchan bien y otros mal. I see you're charming as ever. Why don't you just give me that map like a good girl? Now that wasn't very pleasant. Yo creo que porque hoy es martes. Martes 24. Y claro, ya sabes lo que es el martes 24, ¿no? Tienes que Great to ajustar see los you again. agudos, Draxa. Is there any food in this dump? I'm warning you. You're getting on my nerves. Está mayor. ¿Qué quieres que toque? Can't you Solo see tengo how my un canal heart de has sonido. suffered? I guess that's supposed to make up for everything. Qué bueno.
Won't you at least give me a second chance? Pathetic. Life without you is an endless nightmare. Do you really expect me to fall for that? Have pity on my poor, broken soul. Well, that's not the most stupid thing you've ever said. Uy. Vale. Elaine, save me from this whirlpool of misery. That's a little better. You were right. I was a buffoon. And a weenie. Oh, Guybrush, I know I shouldn't have anything to do with you, but there's something about your weakness and ineptitude that I find infectious. Does that mean you're gonna let me have the map? The map. Is that what this is all about? I should have known better. If the map's all you care about, you'd better go out and get it. Hombre, Jaimitus, gracias por seguirnos, amigo. Bienvenido a Roles Aparte, colegui. Gracias. Estamos pasándonos aquí la venganza de Lechak en Monkey Island 2, que nos pasamos hace unas semanas el primero. Y rememorando viejos tiempos, ya tú sabes. Tú ya sabes, hombre. It looks like it's about to blow away. What the... Hey! Que se nos va. Madre mía, qué viento hace en esa isla, ¿eh? Sí, la verdad es que hace mucho terrible. Encima donde estaba el tesoro, no, el mapa del tesoro, no. Parte. Vale, que vuelve. Tengo miedo, señor. Tengo miedo. Yo sé y estoy. Tengo miedo. Sí funciona el audio, ahora sí. No sé si funciona el audio. ¿Qué ha pasado? And again, these costumes. Eso pasa con ordenadores y micrófonos de 5.000 euros, tío. Eso. She's gone. Guess I really made her mad this time. La gente. Si le das con cariño, funciona. Well, maybe she won't miss this old thing. What can we do about it? Well, we just ask. Work as loud as you want. Filbert's out raking the back 40. Tengo miedo, señor. Tengo miedo. Yo sé y estoy. Tengo miedo. It's a beat-up metal trash can. I don't think that needs a paddling. Hey, what is all the racket? Don't mess with the governor's cans! Huh. Dios, cocinero. Ojo, You again? Who do you think you are? You better just get out of here! ¿En serio nos persigue? Hey, come back here! I'm not done yet! No good, punk. If it's not raccoons, it's teenage vandals. Vándalos adolescentes. ¡Vándalos! Oh, there you are. Anyway, like I was saying, you heard me. Ojo. Get lost. Casi nos pilla, Nos falta muy poco. Casi.
Otra vuelta más. Tienes que dar varias vueltas para conseguir más cosas. ¿O qué? No, hombre, solo. Vale. Sería gracioso, la verdad. Sí. La verdad es que sí. Y también una putada. Sería gracioso y una real putada. Estar ahí volviendo 3 o 4 veces, imagínate. Maybe while I'm in the woods, I'll ditch this stupid costume. Nice shop you got here. Thanks! I pride myself on the quality of my merchandise. I only sell the finest of pirate memorabilia. Even the trade-ins are first class. And I always make you the best deals. How can you afford to do that? Volume! I have to go now. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos que comprar unas cositas. Lo dejamos aquí, entonces, y lo retomamos la semana que viene. Venga, estupendo, tío. Perfecto. ¿Os parece acertado? Genial. Sí. Perfecto. Genial, hemos avanzado bastante, la verdad. Hemos avanzado un huevo. Un huevo, la verdad. No me esperaba avanzar tanto, si os digo. Pues mira, al final, oye, nos hemos pasado el primer capítulo. Yo creo que estamos casi a puntito de acabarlo también. Sí, estamos prácticamente terminándolo. Así que bueno, bueno. prácticamente, le queda un ratito, pero sí. Pues señoras y señores, muchas gracias por habernos visitado, por habernos visualizado y por habernos seguido. Y si no lo has hecho, acuérdate de darle al botoncito del corazoncito y así nos sigues. Porque es todo un placer tenerte cerca. También darle las gracias al monstruoso y grandilocuente Cristian, que ha estado ahí a los mandos de Guybrush Threepwood. Guybrush Threepwood. Que lo ha hecho realmente bien, sin perder ni un ápice de tiempo, ¿eh? Que ya ves, macho. Y también hay que darle las gracias a la aparición estelar de nuestra estrella en roles aparte. Sebas, muchas gracias, tío. Nada, vosotros, chicos, por siempre estar ahí a tope con todo. Que no Claro, es que eres la persona que sustenta al mundo sobre sus hombros, joder. Eso es. Claro, yo me diré un pedo y el mundo anda terremoto, ¿sabes? Joder, con lo bonito que estaba quedando, Sebas, y cómo has destrozado mis comentarios. Me cago en 10, macho. Y nada, bueno, recordarles que hacemos directos casi siempre, todas las semanas, de lunes casi hasta domingos. Los lunes tenemos Rocket League, los martes tenemos aventuras gráficas, los miércoles de momento descansamos, los jueves están los locos jueves de Zafi, que estará dándole al Star Citizen, como me gusta llamarlo a mí, Star Citizen, para los que no me entendáis. Y luego el último domingo de cada mes, recordad que tenemos nuestro podcast, Roles Aparte. Ahí, chavales, os queremos mucho y nos vemos próximamente, ¿vale? Hasta la vista.